Hari-hari cuci muka. Masih ada kesalahan ke kalau cuci muka? Masih ada. Ya almaklumlah, cleanser ataupun cuci muka adalah produk pertama yang kita akan beli untuk skincare beginner lah ya, dan kita akan pakai setiap hari. So kadang-kadang we take things for granted tau. So bila kita pakai satu produk tu setiap hari, we tend to think that we have used it correctly because we often use it. But actually that's not the case. There can be mistakes when you are using cleanser. So we are going to talk about it in this video. Hi glowy girls, glowy guys. Apa kata tuliskan dekat ruang komen for the starting of this video, cleanser apa yang anda pakai dan kenapa anda suka cleanser tersebut. Sebelum kita bincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang biasa tentang penggunaan cleanser ini, tulis kat ruang komen, nanti saya baca, nanti saya respon, insyaAllah. Okay, so kesalahan tentang penggunaan cleanser ni memang ada, memang wujud, memang banyak sebenarnya. And kalau untuk wanita, ya, most women that I know, kita ada rutin yang lengkap lah, daripada cleanser, toner, essence, serum, moisturizer, sunscreen, ya. Tapi kalau untuk lelaki kadang-kadang memang hanya pakai cleanser je. Yang lain-lain tu adalah dia pakai jarang-jarang, ya. Tapi tak dinafikan ada juga lelaki yang pakai rutin yang lengkap. So that is the reason why we need to discuss about this product yang namanya cleanser ini, kerana kalau anda hanya golongan adalah golongan yang lelaki yang memakai ataupun wanita pun ada yang hanya pakai cleanser sahaja, masih dalam proses mencari produk yang lain, you want to use it correctly. So let's discuss now. Kesalahan pertama kan, yang terasa lah ni, iaitu sebelum nak pakai cleanser tak cuci tangan dulu. Dia macam ni, dia masuk toilet, dia ambil cleanser tu, tangan tu dia rasa macam dah bersih-bersih lah, dia pun terus letak tenyih kat muka. Salah, bahaya, tak bagus, tak selamat. Ya. So kalau nak pakai cleanser, memang cucilah tangan tu dulu, ambil lah hand wash tu, cuci dulu kan, lepas tu baru letak cleanser tu, bilas, bersihkan, sabunkan dahulu, especially if you are from outside ataupun after you touching a million of things like doorknob, car handle dan seumpamanya. So it's very important, tangan yang nak diletakkan ke muka ni kena bersih dahulu. Kesalahan kedua, pakai cleanser dalam kuantiti yang terlalu banyak. Pengaruh iklan, social media sekali lagi. Orang yang nak buat konten memang macam tu. Kecuali saya. Di mana kalau dia letak je produk tu, dia nak buih yang banyak, dia nak nampak macam meleleh-leleh banyaklah dekat tangan. Itu tak perlu, ya. Kuantiti cleanser yang diperlukan biasanya memang pea size saja, kecil sahaja. Kita bilas dengan air, jadikan dia berbuih. Kalaupun dia perlu lebih, ya, biasanya kita pakai sikit dulu. Bila kita pakai, kita tahu dan boleh rasa benda tu tak cukup, barulah kita tambah sikit lagi. Itu tekniknya. Memakai dengan banyak tak menyebabkan muka kita jadi lebih bersih. Kena faham tu, ya. You are using too much of it, bukan setakat membazir, amalan syaitan, ya. Dan boleh juga kita sebut sebagai boleh menyebabkan iritasi lah, because you can over cleanse your face. Kesalahan ketiga, bila nak pakai cleanser, tak tanggalkan solekan dengan sempurna terlebih dahulu. So pencuci muka kebanyakannya, I can say all cleanser does not meant to be used untuk bersihkan solekan. Kena faham ni. So kalau dia makeup remover, oil cleanser, micellar water, kerana dia ada bahan yang khusus untuk menanggalkan solekan dengan baik, itu sepatutnya digunakan dahulu sebelum kita pakai cleanser. Ya, so especially if you are doing double cleansing, dah namanya double cleansing, kita start off dengan oil cleanser, kemudian kita pakai foam cleanser or any kind of cleanser yang kita pakai selepas makeup ditanggalkan. Walaupun memang ada lah di pasaran, ada tak banyak, ada di pasaran, pencuci muka yang jenis pump, saya ada beli, jenama Biore tak silap saya, yang mana disebut dekat situ dia boleh remove makeup. Ya, tapi trust me, it will not be able to remove your makeup dengan baik. So masih akan ada, kita panggil sisa-sisa solekan yang tak tanggal. Contoh macam especially if you wear foundation ke, mascara ke, concealer ke, all this kind of high pigmented and thicker makeup will not be able to be removed dengan sistem pembersihan yang ada dalam cleanser. So please remove your makeup first, kemudian pakai cleanser supaya anda tidak akan mengasari kulit. Kerana cleanser tu dia hanya perlu bersihkan impurity sikit-sikit sahaja. Kesalahan keempat adalah air yang digunakan untuk membilas pencuci muka lepas kita pakai tu, dia punya suhu tu agak tinggi atau terlalu panas. Sebab dia macam ni tau. Kan rumah-rumah yang modern lah kan ada shower. So dia orang ni
tinggikanlah suhu air dia keluar daripada shower tu untuk bersihkan badan. So sekaligus dia alang-alang tu dia cuci muka kat shower tu, dia letak muka dia dekat suhu kat situ. So not good ya. So kulit kita ni untuk membersihkan dia, kita tak perlukan suhu yang agak tinggi atau tinggi macam kita nak buat mandi air suam-suam sangat, tak perlu. Dia boleh tinggi sikit tapi kena hati-hati sebab suhu yang terlalu tinggi boleh merosakkan skin barrier. Our skin ni it does not meant to have that ataupun to endure that kind of heat, terutama daripada air untuk bilas kulit muka. So biasanya kalau kita tengok pun arahan-arahan dekat botol pencuci muka ni, cleanser ni, dia tak sebut pun bilas tu kena dengan suhu sekian-sekian, air panas ke macam mana, tak sebut. Yang penting bilas dengan air yang bersih. Ada juga yang kata pakai air yang sejuk, boleh tak Puan Mary? Boleh je. There's no restriction in term of suhu. Yang penting anda bilas dengan betul. Kesalahan kelima adalah tak lembapkan kulit setelah cuci muka. So kalau anda lepas cuci muka, kulit anda bersih, that is the best time for you to put on the next skincare product. Contoh kalau nak letak toner, boleh hydrating toner, essence, serum, ataupun mungkin anda tak ada toner, essence, serum ni, anda nak terus pakai pelembap pun digalakkan sangat-sangat. Sebabnya ketika kita mencuci memang ada kebarangkalian kita punya minyak tu terlebih buang, kulit kita akan terasa sedikit kering, pH kita akan terubah sikit sebab kita baru lepas cuci muka. So the best practice is always to use moisturizer after that, ataupun mana-mana rutin sebelum moisturizer dahulu pun boleh juga sehinggalah sampai ke moisturizer itu. So don't just let your skin become bare, biar macam tu je lepas cuci muka ya. That will not be good for your skin. Sedangkan kita boleh guna sebaiknya keadaan kulit yang sedang bersih itu untuk meletakkan nutrien ataupun bahan-bahan yang baik di atas kulit. Kesalahan keenam adalah menggunakan cleanser yang ada exfoliating ingredient setiap hari. Okay, this is one thing yang debatable. Dia boleh jadi perdebatan. Sebab apa tahu? Sebab orang anggap sebab kita kena pakai cleanser hari-hari, tak kisahlah apa pun bahan dekat dalam dia, kita cleanse je lah setiap hari. Tak macam tu. So I have my personal experience dalam situasi ini. So saya pernah guna satu cleanser ni, dalam dia ada salicylic acid, tak tinggi pun, 1% je, kalau tak pun 0.5% sahaja. So when I use it on daily basis, beberapa hari pertama memang best. I can tell you my oily skin rasa macam wah bersih, my memang rasa best. But masuk minggu kedua, bila mana saya guna cleanser ini, pagi pakai sekali, malam pakai sekali, waktu itulah saya mula rasa kulit saya tegang, kering. Saya pakai lagi cleanser tu, dia dah tak rasa best, dia tak rasa lembap, walaupun saya lepas tu pakai pelembap tau. It feels tight, it feels like tak best lah. Dia rasa macam kekeringan yang bukan dekat permukaan kulit saja, it's within the skin. So then I realise this, kalau anda menggunakan cleanser yang ada AHA, BHA atau PHA atau mana-mana bahan yang bersifat menanggalkan minyak berlebihan, yang ada exfoliating ingredient ini, walaupun dalam kuantiti yang sikit, you have to always check your skin. Mungkin anda hanya perlu pakai dalam seminggu 4 kali begitu sahaja. Anda perlu ada another cleanser yang tak ada bahan-bahan ini untuk dipakai secara tukar ganti. So you have a cleanser that cleanse but not exfoliating, then you have a cleanser that exfoliating. So kena faham tidak ada kulit yang memerlukan exfoliation setiap hari. So that's why you don't use any product termasuk cleanser yang ada bahan exfoliation setiap hari. Itulah dia kesalahan yang biasa, mungkin anda pernah buat, mungkin anda pernah tengok orang buat, yang berlaku bila guna cleanser. Kalau ada kesalahan yang lain yang anda rasa macam perlu saya sahkan betul ke tak, ini kesalahan ke tak kesalahan, tuliskan di ruang komen, let me reply to you. See you next time. Bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu, yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.